Hello guys, karon nga adlaw mukatkat miya na nga buntod. Kinsa tong nakaila kang King Herod sa Bible, mao na nga atong i-witness karon kay amo nang katkaton og pagsusiho nato ug unsa jud nahitabuan ang buntura sa unang panahon. Diri nga buntod nagtukod si King Herod og fortress, kumbaga palasyo niya og gitawag og Masada. During Roman and Jewish war, diri ning katkat og nanago ang mga Hudiyo nga rebel kay nagrebelde man to sila sa unang panahon tungod kay dili na makatarungan ang pamalakad during the Roman Empire, pero nasakpan gihapon sila sa mga Roman soldiers, mao nga gihimo nila ang masusay diring lugara. Kay kung madakpan sa mga Romano kay himuon raman silang ulipon. Kapin sa 960 ka mga Jews, ang mga nanago dadto, babae ug lalaki ug mga bata. Ana sila kaysa masakpan sila sa mga Romano, ang mga tao sa Masada nibuhat og masuside. Gipili nila ang kamatayon kaysa mahimong slave o pamatyon sa mga Romano. Pag-abot sa Roman soldier sa buntod, na halos tanan patay na og naay duha ka tawo ang nakatago og nakaikyas. Mao to sila ang naka-witness kung unsa joy nahitabuan ni nga buntod. And that's all for our short story for the day. Kung ganahan ka ani nga mga historical content, ayaw kalimot pag-like, follow og tune in sa sunod natong episode. Thank you.